बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी एक गुज़िश्ता व्लॉग में पोस्ट में मैंने ज़िक्र किया था खादों के बारे में। तो उसमें मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी तज़किरा किया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि हमारे जो गमलों में पौधे लगाए जाते हैं या कंटेनर्स में या ग्रो बैग में, उनमें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वो उनकी मकदार को हमें कायम रखना चाहिए जितनी भी ज़रूरत है उसके मुताबिक, और वक्तन उनको रिप्लेनिश करते रहना चाहिए। क्योंकि वो पानी रेगुलर देने से आम तौर पे वो जो ड्रेन आउट हो जाते हैं। गमलों में लगाए हुए पौधे दो तरह की सूरत हाल का जो है ना वो आम तौर पे उनको वास्ता पड़ता है। एक ये कि बहुत ज़्यादा उनको पानी दे दिया जाता है, और दूसरा ये कि वो बहुत खुश्क साली का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारी मसरूफियात की वजह से या हमारे मालियों की नाअहली या उनकी सुस्ती की वजह से उनको मुकर्ररा वक्त पे पानी नहीं दिया जाता। और कभी कभार हम जोशो खरोश में ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद भी पानी देते हैं। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें घर का हर फर्द पाइप लेके या पानी देने वाला कंटेनर लेके वो पौधों को पानी देना पसंद करता है। तो मैंने सोचा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी एक आगाही के लिए वीडियो बनाई जाए। अगर मैं सारे न्यूट्रिएंट्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ तो ये लंबी वीडियो बन जाएगी जो कि बोर होगी। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं एक-एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके उसके बारे में, उसकी अहमियत और उसकी डेफिशिएंसी को हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और कैसे पूरा कर सकते हैं, ये हम इस पे मैं वीडियो बना के एक सीरीज़ जो है ये अपलोड करूँगा। और सबसे पहले इस सिलसिले में आज मैं आपसे बोरोन के बारे में गुफ्तगू करूँगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि बोरोन पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है। अच्छा जी, इस वीडियो को बनाने के लिए भी मेरे पास लाइव तो मुश्किल है कि मैं आपको क्योंकि बोरोन की कमी के शिकार मेरे पौधे मेरे पास ऐसे नहीं हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैंने जो रिसर्च की है नेट पे, वहाँ से मैं कुछ शक्लें, कोई तस्वीर जो है वो आपसे शेयर करूँ और साथ में एक्सप्लेन भी करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए कि बोरोन की ज़रूरत क्यों हमें पौधे में पड़ती है। ये पौधों के हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करने और उनकी ग्रोथ बढ़ाने में मददगार होती है। फूलों की अफ़ज़ाइश और बढ़ाने और उनको गिरने से रोकती है। इसके साथ-साथ ये पोलन ट्यूब के बढ़ने की रफ़्तार को भी मेंटेन करती है। आपको पता होना चाहिए कि पोलन ट्यूब बहुत स्पीड से बढ़ती है। बीज की जर्मिनेशन और फल और बीज के बनने, उनके तैयार होने और फिर उनको मुकम्मल सेहतमंद तौर पे जो है वो मैच्योर होने में भी ये बहुत अहम रोल अदा करती है। अच्छा, इसमें पौधों में बोरोन की कमी की वजूहात क्या हैं? ये आमतौर पर रेतीली और तेज़ाबियत की ख़ासियत वाली मिट्टी में कम मक़दार में पाई जाती है, या उन ज़मीनों में जिनमें नामियाती मादों की शदीद कमी होती है। हम नामियाती खुराक उनको खाद नहीं डालते हैं, या पत्ते-शत्ते गले सड़े गोबर-शोबर ये उसमें नहीं हम डालते। चिकनी मिट्टी भी जो कि पानी को बहुत देर तक अपने अंदर जो जज़ब नहीं करती है, वो रिटेन रखती है, या वो ज़मीनें जिनका पीएच लेवल ज़्यादा हो, यानी 6.2 तक महफूज़ है, उससे ज़्यादा अगर उनका पीएच लेवल हो, या जिन ज़मीनों में आयरन या एल्यूमीनियम ऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो, उनमें भी बोरोन जो है वो आमतौर पे कम ही होती है। जिन ज़मीनों में का पीएच 6.2 है वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो उसमें अंदेशा है कि वो बोरोन की कमी का शिकार पौधे हो जाएंगे। क्योंकि इसके लिए आइडियल जो है वो 6.2 से 6.5 पीएच लेवल होना चाहिए, में ये पौधा जो है उसकी जड़ें बोरोन जो है उसको जो है वो जज़ब करती हैं। इसके अलावा शदीद बारिशें या शदीद खुश्क साली के मौसम में भी बोरोन की कमी हो जाती है। रेतली या इंतहाई चिकनी मिट्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और नामियाती खादों का इस्तेमाल ना कम इस्तेमाल, ये भी इसका एक बायस बनता है। अच्छा, ये शदीद गर्मी बारिश और शदीद खुश्क साली वाला जो है, ये जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमारे गमले इसका शिकार रहते हैं कि हम पानी जब देते हैं तो वो पानी के साथ इसमें से जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ड्रेन हो जाते हैं। और अगर हम पानी ना दें, कमी का शिकार हो, तो भी ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कमी का शिकार हो जाते पौधे उसका। अच्छा, अब इसकी कमी से नुकसानात क्या होते हैं? सबसे पहले तो शाखें और जड़ें जो हैं उनके टिश्यूज़ जो हैं उनका बढ़ना बंद हो जाता है, स्टंट हो जाती हैं, मरना शुरू हो जाती हैं। पौधा स्टंट हो जाता है और जड़ों और शाखों की टिप्स जो मुरझाकर वो मरना शुरू हो जाती हैं। बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त कम होती है, फूल, फल और बीज कमज़ोर, बीमार, बदनमा और बदज़ायक़ा हो जाते हैं। पौधा आहिस्ता-आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है, या इतना कमज़ोर होता है कि वो अपनी खूबसूरती खो देता है और वो बदनमा लगने लग जाता है। अच्छा, अब इसकी कमी की निशानियाँ क्या हैं? तो इसकी आइडेंटिफ़िकेशन
تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن موٹی موٹی نشانی میں آپ کو بتاتا چلوں، ساتھ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے ساتھ تصویریں بھی آپ کو ایڈ کرتا جاؤں۔ سب سے پہلے تو کہ پتے پیلے ہو جاتے ہیں، ان کا پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتوں کی رگیں جو ہوتی ہیں، ان کی وینس جو ہیں، ان کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، جسے کلوروٹیک کے اثرات بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پتوں کے کنارے جو ہیں، کناروں سے وہ نیچے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پتا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا پتا سبز ہے، اس کو آپ پکڑ کے ایسے مروڑتے ہیں تو وہ ٹک کر کے ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح کہ کوئی جو ہے نا وہ میٹل کی چیز ہو۔ پتا حالانکہ وہ ہوتا سبز نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بالکل صحیح صحت مند ہے، لیکن وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈائی بیک شروع ہو جاتا ہے پودے کا، یعنی وہ ٹپ سے جو ہے نا وہ مرنا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پورا پودا جو وہ مر جاتا ہے۔ پھول نہیں آتے ہیں، پھل نہیں اٹھاتا پودا۔ اچھا، جڑوں کی گروتھ رک جاتی ہے، جڑیں جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہیں۔ آپ اگر نکال کے دیکھیں تو وہ جڑیں جس سائز کی پہلے تھی اسی میں، اس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ بڑی ہوں۔ اچھا، اگر آپ پودے کی شاخ کو توڑ کے دیکھیں تو اس کے اندر والے ٹیشوز جو ہیں وہ براؤن ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک اس کی نشانی ہے۔ اچھا، اب اس کا علاج کیا ہے، اس کی ڈیفیشنسی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑے تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ آپ اس کو قدرتی کھاد دیں، اس کو آپ کمپوسٹ ڈالیں، کچن کمپوسٹ ڈالیں، گارڈن کمپوسٹ ڈالیں، اور گوبر کی کھاد ڈالیں، کوئی بھی نامیاتی کھاد ڈالیں آپ، آرگینک کھاد، تو انشاءاللہ سے وہ اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ پی ایچ لیول جو ہے وہ آپ 6.2 تک رکھیں، اس سے کم کریں، اس سے زیادہ ہے تو وہ جو ہے نا اس کو آپ اس کے لیے میڈیسن جو فرٹیلائزرز ملتی ہیں وہ ڈالیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کو آبزرو کرنے کی اس کی صلاحیت پودے کی بڑھے گی، اور آپ کو آف دی شیلف جو ہے وہ بورون کی جو ہے نا وہ ملتی ہیں، آپ کو پاؤڈر مل جاتا ہے جو مختلف پوٹاش میں اس کی جو ہے مقدار ہوتی ہے، سلفیٹ آف پوٹاش، وہ آپ سپرے کریں۔ اس کے علاوہ بورک ایسڈ ہے، یہ آپ سپرے کریں۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بڑی مزے کی چیز ہے، وہ لکڑیاں جو ہوتی ہیں ان کو جب جلاتے ہیں اور ان کی جو راکھ بنتی ہے وہ بہت بڑا ایک سورس ہے بورون کا اور مائکرو نیوٹرنٹس کا۔ اس میں آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس میں اس میں آئرن ہوتا ہے، میگنیز ہوتا ہے، بورون ہوتا ہے، اس کے علاوہ کاپر، زنک، سیسا، کیڈمیم، نکل اور کرومیم بھی جو ہے نا، یہ ساری جو ہے یہ دھاتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ تو بہت کم مقدار میں ہوتی ہیں، جیسے سیسا ادروائز ڈینجرس ہے، لیڈ جو ہے، لیکن یہ کتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ انسانی صحت کے لیے وہ نقصان دہ نہیں۔ تو آپ اپنے پودوں کو کوشش کریں کہ یہ راکھ اگر کہیں سے آپ کو ملتی ہے لکڑیوں کی یا آپ کی گوبر وغیرہ کی جو ہے اپلوں کی، تو اس کو آپ یہ وقتاً فوقتاً اپنی گملوں میں ڈالتے رہیں یا ان کے اوپر آپ چھڑکتے رہیں۔ اس سے تو کئی کیڑے مکوڑے پیسٹ جیسے ایفٹ شیفٹ جو ہیں ان سے بھی بچت ہوتی ہے، اور پلس ان کی جو ہے یہ مائکرو نیوٹرنٹس جو ہے نا ریکوائرمنٹ، اس میں آپ دیکھ لیں کہ آئرن بھی ہے، میگنیز بھی ہے، بورون بھی ہے، کاپر بھی ہے، زنک بھی ہے اور نکل بھی ہے۔ تو آلموسٹ آپ کے سارے مائکرو نیوٹرنٹس جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بورون کے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کی جائیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور اپنے پودوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔